Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para jemaah pengajian malam Ahad awal, saya sangat abdi namun yakin wabil khusus reng sepuh kula berpanjenengan sedaya Kiai Sholihuddin ben sedaya putra-putraipun wabil khusus Ustaz Marzuki, Ustaz Sodik, Ustaz Khotob dan sedaya majelis keluarga Pondok Pesantren Al-Anwar As-Solah. Muka-muka diparinga kuat, panjang umur, sehat wal afiyah, amin Allahumma amin. Dan sedaya jemaah sehadir, muka-muka diparinga istiqomah, diparinga lancar urusanna, diparinga tekah hajat, diparinga tetap cinta dalam penebus Kanjeng Nabi, dan tetap hormat, taat, takdim dan keguru, karena kadito minangka situng kunci dari kesuksesan panjenengan dan putra-putra panjenengan. Dan muka-muka istiqomah ngaji kadito terus berjalan, karena nikah teti sanggup pagi kula panjenengan ngadep dak keagungan ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena sedaya manusia kadito mesti ngadepin seanyama patih kullu nafsin dha'iqatul maut. Nika mesti keng cuma tak pangki lebih lenah tempat tak pangki bektona juga tak pangki. Orang senapa ariaki, orang senapa bulan lagi, nika juga tak pangki. Maka dari kadito kudu selalu siap sanggup kaangkui mate. Karena munta asanggup dapuna Sayyidina Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin, pasera orang yang masuk ke kuburan tanpa sanggup, padana orang entar dak kesada ketasek tak abetang perahu. Nah, jadi kita jelas tak selamat muntaknya bisa. Terus napa sangunah wa khairuz zati taqwa. Jadi sanguh se paling bagus ka dinto nika ketakwaan. Napa takwa ka dinto? Takwa ka dinto imtisalul awamiri wa jitinabun nawahi, ngalakonin perintah ajauin larangan. Nika seekocah takwa. Tanda-tanda orang takwa ni kenapa? Tetangga orang takwa ni kenapa? Didawakin dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda-tanda orang takwa kadito, pertama percaya badana Allah. Nomor dua percaya badana barang gaib. Engki kadito akati percaya pada neraka, percaya pada swarga, percaya pada sirotol mustaqim, jembatan sebadayat ke neraka, percaya cek pagi nikah orang semate nikah bakal itangiin sedaja, percaya makin pada padang mahsyar perkumpulan orang sedunia, nikah pada orang seetetek, nikah dari odi sampai mati gara-gara ete orang searep buan nyari selamat sampai pada anak ki keni nikah dari panas bumi kadinto isaba itana kebaik kotong kode sokona karena dari panas tidak ke bumi nikah pagi. Maka dari kadinto
orang seselamat nika orang secinta dekat Rasulullah, orang sing ngelampaakin dalam pana Rasulullah. Napa dalam pana Rasulullah se paling utama iki gak dinto ngaji. Rasulullah gak dinto iman gak di tempat nikah selalu abada akin pertemuan si anyamah majlis taklim. Bahkan situng bektoh Gusti Kanjeng Nabi gak dinto melampah iadaan masjid nika pas mangki orang atiker dalam masjid, atiker dalam masjid Kanjeng Nabi nika entar, Kanjeng Nabi kesokan ben Kanjeng Nabi ada bu Arya bagus. Pas boleh nengi masjid nika juga pada sekelompok juga nika orang ngaji pada seatanya tentang solat, pada senerangakin, pada seatanya tentang pasah, pada senerangakin, pada semulang, pada semurok. Pas Kanjeng Nabi nika entar ke kelompok ka dinto pas alengki abolong sareng orang si ahli ngaji. Maka dari ka dinto dalam pana Kanjeng Nabi si paling utama ka dinto inci ka dinto ngaji. Maka nangireng sebulan sekalian panjenengan niatin kelaban ate seongkuan niat ngaji saben bulan, karena orang mati ngaji gak dinto nika mati syahid. Orang mun mati syahid nika husnul khotimah, mun mati syahid mun husnul khotimah kenengah idalem swarga. Maka dari gak dinto cek sampai husen sanjenengan idalem ngaji, karena ngaji gak dinto wajib untuk lubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Nyopria sampian nyaria sampian deka ilmu mulai dari sampian toron dari empenah orang sepobinin sampai masuk ke alam kubur. Para jemaah saya sangat abdina amul akhir. Salah situng gua dari ngaji kadinto bisa nyempurna akin bejengah. Lebih jengah orang ini kan jarang sesampurna. Jarang nih kesepas sampurna dari awal sampai akhir, kecuali bajeng Gusti Kanjeng Nabi, bajeng Gusti Abu Bakar, bajeng Sayyidina Umar, bajeng Sayyidina Utsman, bajeng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nika dari hoso abajeng nika ibekto perang Khandaq mutak kelero nika Sayyidina Ali betes nika ikening pana akhirnya bi salah situng sahabat Ali itu bu ayah ia coba sang itu bu tak kuat dari nesake. Akhirnya pas Kanjeng Nabi pas Sayyidina Ali nika amit engkau abajeng ayah deki engkau tepan abajeng tebu panaria. Jadi perpana bajeng nika bi kancana pana sinancek betes nika tebu. Nika Sayyidina Ali lo aroma sesake sama sekali romoro lepat deng mare itu bu sang mare abajeng leh kamu panasin aja kita betes leh gelak Ali ibak tobaan abajeng bisa kok itu bu dari na khosok dari na ngadep de Allah Ta'ala gak dinto ilang sedaja urusan dunia gak dinto senamung berdenikah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang gak ditemun khosok nika kadang makin tepat fakta ikresah. Nah, maka dari kak dito Kanjeng Nabi nika apareng tuntunan karena bajeng aku leban panjenengan nika tak kira khosok babi Kanjeng Nabi ibriin amalan wiridan marina abajeng wiridan sepaling sampurna sesuai tuntunan Kanjeng Nabi nika wiridan sebeneng kadito wiridan sepaling sampurna dari awal sampai akhir sesuai tuntunan hadis wiridan sebeneng masjid kadito. Lagi seorang nak kulit TV tangan kui, makanya lo apa? Nanti mon kulit serongi, mamin kulit kadang tak poron karena kecuali pada Ustad Khotob ibikeng bi kulit deki saya serawe Ustad Khotob. Cuma bi kulit pada saya yang kui, wirid Kanjeng Nabi juga. Cuma mon selengkap akad saya ika wirid ika dito, mon maghrib mari isya. Nah, ini ke pastore pas tetenin.
Khatimatun halaman 12. Iba benar syair, boleh syair lagi macam lagi. Langsung khatimatun halaman 12 pun baba pada tulisan khatimatun tining panika pungkasan. Khatimatun tining panika pungkasan. Fil azkaril ma'surati ba'da sholatil maktubati. Dalam nerangakin pan tiker al ma'surati se maksur. Saya kocak maksur kadin tok, saya kocak wiridan maksur nikah. Wiridan selakar langsung dari Gusti Kanjeng Nabi. Selakar langsung dari Gusti Kanjeng Nabi nikah wiridan maksur. Ba'da sholatil maktubati saampona abajang lemang bektok. Nikah perhatiakin sareng panjenengan, mun panjenengan tero apalah engki minta nulisakin ke Ustaz Khotob. Lo kenapa? Baca. Kenapa harus kapi? Lo harus kapi. Kengon lo bisa kapi, cek tinggal lagi kapi dak ni kede. Jadi mun sampai aduh dia lanceng, engki ngalak je pada. Karena banyak. Yang pertama, rawa at-Tirmidzi nyarita akhir pasira Imam at-Tirmidzi an Abi Umamah dari sahabat Abi Umamah. Kila tanya akhir atanya di Rasulillah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Umamah atanya dak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma'u. Tining panapa doa sepaling iterema. Ya Rasul, doa panapa sepaling iterema, sepaling iperengakin bi Allah Ta'ala. Jawab sareng Gusti Kanjeng Nabi, qala ada bu Gusti Kanjeng Nabi, ayyud doa kalimat doa saya terima. Kanjeng Nabi jawab, jauful lail, doa seibektok tengah malam al akhir se akhir. Doa seiterema ka dinto, doa seneng tengah malam akhir. Kol dua terus. Jadi anda budi kol dua. Nekat mana tengah malam akhir. Bisa kol telok, bisa kol telok lebat, bisa kol setengah telok, bisa kol setengah empat. Pokon sebelum subuh. Jangan para subuh, jangan dimantina. Jangan para subuh, kenangan jangan dimantina. Terus yang nomor dua, nang bila bekto se paling mustajab, bekto se paling utama. Wa duburus sholatil maktubati ban lastarena sholat maktubah. Jadi doa sepaling etere maka dinto sepaling epereng sareng Allah. Doa nang tengah malam se akhir sareng doa marenah abajang duhur, mari abajang asar, mari abajang maghrib, mari abajang isya, mari abajang subuh. Ini kamar betul air kalah. Sepor mengkulai yang tenang, tak nyaman apa, keng nanti api itu kan tak akan tahu kula, dia maka di todus ke pangeran, tu jarang yang tak kali dia pasal dah berai ngaji, pokpong pas tak ada mudur dari kala, jadi jaga aja, malam ni kan, ngisian pengajian, gila terus anu kau jangan tertiba sakit, jadi ni kaki. Doa sepaling utama kak dito tengah malam akhir bareng mari bajang. Wa qala An-Nawawi ban ada Abu Bakar Imam An-Nawawi ajma'ul ulama sepakat basira ulama sekelangkong ajma'al ulama sepakat basira ulama alastihbabid dzikri atas esonata kina dzikir wa du'a ibad du'a
alastihbabil dzikri atas isonnatakina dzikir wa du'a ban du'a ba'da sholati dalam saampuna salat. Fa minad dzikri al ma'suri ban paneka setengah dari dzikir al ma'suri se maksur. Dzikir dari Kanjeng Nabi rojahu Ibnu Sunni tineng dzikir kharajahu Ibnu Sunni tineng dzikir se nyeretaakin dak ka dzikir Ibnu Sunni betul Imam Ibnu Sunni wa Abu Ya'la ban Imam Abu Ya'la anil Barra dari sahabat Barra al-Barra. Jadi ulama sepakat bahwa dzikir semaksur dzikir sedari Gusti Kanjeng Nabi nikah sepertama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manistaghfara tining pasira orang istaghfara penika maca istighfar pasira eman Allah adaka Allah dubura kulli salatin selastarena saben-saben salat salah samarrotin telokane. Dadi pasira orang sing maca istighfar salastarena abajang telokane nika paling sekonin sampean awirit ki mari abajang pokon jek sampai tak awirit mari abajang jek sampai tak awirit teka kang istighfar tok nika lan norok dek dalam Kanjeng Nabi lan norok dek kawirit Kanjeng Nabi keng montro sampurna sampean aja akan tok mun maghrib isya subuh nika wirid sampean wiridan sesampurna paling sampurna bahkan lakar se Indonesia paling sampurna ki kentok nikah Jati Purwo boleh tahun yang jadi kentok keng lek orangin tapi kula ningalen sesuai sareng hadis sebenarnya gak ditok nang kitab gak ditok nika pas. Sampean montro dikira engki ala Rasulullah silakan lengkap engki la bajang marib tak kat make lo apa ro haji dak dika si pokon mundur Jati Purwo ni masih lengkap maca istighfar. Napa istighfar? Faqala maka ada Abu baca Kanjeng Nabi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kali astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nek telo kali sejelas apal sedajen. Nah, kita tambahin astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kadito perintah juga dari Rasulullah ben mari abajan surah dua akil reng tuan. Nah, berarti istighfar untuk reng tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim alladzi li walidayya astaghfirullah nyoona sepora kaulah keajunan pangeran li walidayya banyoona sepora cukan kaangkui orang sepodua kaulah wali ashabil hukukil wajibati alayya benda orang-orang se semak benda andiha dak ka orang dua kata kau lagi dak paman ada macam ini tapi ini kan capok saja pas wali jami'il muslimin wal muslimat benda sekapina orang Islam sedunia dan orang mukmin sedunia setuju pada capok saja. Nah nikah perintah nikah dari Gusti Kanjeng Nabi salawatu akhir pada Islam mah nikah nang hadis lain jadi lengkap. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih maksur. Niki dari Gusti Kanjeng Nabi. Tambahan hadis iki tok ditambah wiridan
astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi macam-macam. Paling penting pokok istighfar, karena ini kayak perintah istighfar sih. Perintah istighfar macam istighfar. Keng saya perintah pas Kanjeng Nabi nikah nyontuin astaghfirullahaladzim alladzi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus katipan apa orang si maca ketika dinto ban mari apa yang maca ketika dinto ufirat maka esapora dunobuhu penapa tu sana orang wa ingkana senajan bad penapa tusa kot farroh peneka ongku-ongku buruk minazahfi dari barisan perang. Tusa paling raja kadinto ebek to perang ngreng kaper pas buruk karena tako neka tusa paling raja. Jadi mun beda orang andi tusa pas macah ban mari abajang astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih telo kalih nika tusana sedaja nika sepora walaupun tusana buru dari perang berarti mutu lain sekenian sepora sedaja kadito. Makanya beda orang ngatanya muntu seraja sampean oning gitu seraja muntu sekeni sampean oning tu sekeni makin debu Kanjeng Nabi etoles sareng Syekh Shihabuddin Al-Asqalani dalam kitab lain la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar tada tak sebut tu sekeni mun ben arek kelakoh tanpa minta sepora. Dosa keni kan pun arek kelako tak buambu tak toman minta sepora deka benih dosa keni nika dosa raja. Terus la kabirota ma'al istighfar tak ekocak dosa raja mun orang ni langsung atobat maca istighfar dek keajunan epon Allah. Berarti napa saya ekocak dosa raja tu seselok toman minta sepora neka tu seraja beda orang matain orang umpamana neka tu sekainam tu seraja itu tergantung mau langsung pas ambu atau bet pas langsung ngempon nama semak ke pangeran itu sepora bi pangeran neka tu sekaini karena la kabirota ma'al istighfar. Tapi beda orang yang pun areh tomoro beda jagung orang kalah isabe lelok taman minta sepora beda kadang beda orang lebet kadunging kadang beda apa sekoni beda kadang nenengi pinggir jalan beda orang bini lebet jeling kadang ki foto pas ki upload umpamana ki amporek lereken umpamana kadang beda orang lebet ki kadunging dan tipi penganggap dosa kene tapi lok taman minta sepora dia dosa raja. Jadi dosa raja ni kenapa? Dosa saya entengakil saya tak tahu mana minta sepora dia dosa raja walaupun hakikat dosa kene wala kabirata ma'al istighfar tapi ngelakonin dosa raja tapi mari ngelakonin ini pas insaf pas atobat pas ambu asojud ke pangeran Rabbana dolamna ampusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tungkus teh kula dolim kula ngani aja da abak kula tibi mon ajunan tak nyepor dak katusa kula ni keteti orang serogi kuste asojud dak Gusti Allah nyokon sepor dak ajunan Allah tengah malam walaupun siang ani ngelakonin dosa paling rajin dosa kecuali syirik. Mon syirik ada seporna. Syirik ni kenapa? Dak madakin Allah sareng makhluk. Engkau juga saking kalau bentuk orang ngeri engkau tak kira odi. Ni syirik ni. Kan lo jelas kan? Engkau nak pakai engkau tolongin juga ada engkau mat. Padahal
Allah Ta'ala senolongin keng perantara nah orang kat itu kembang kadet letu sekali ni kali kata ai sepora kecuali macam sahadat keluk pas asapora ke pangeran insyaallah Allah Ta'ala ki japora mangken lagi cek suudonan ka orang cek ngarasanain orang takut orang sing ngalakonin dosa raja ka dinto pas karena banyak bi orang eka tunging bi orang ni kepas ele calek Allah Ta'ala tak terima pai paringin hidayah pas ambu tengah malam asojud ke ajunan epon Allah to pada terima tapi sampian sing ngetunging pas kena sebanyak dosa nah mangkena ngireng cek sampai make orang alakuan apa dosa raja kadi napa ampunlah deka urusan pangeran aduh ni kelakon dok ni ke kiai ampun bacaan pangeran melanggai kiai melok sokyo cek dok ni ampun ni bacaan pangeran lah cukup pangeran lah sing ngadilin la usah kita yang mengadilin anapa mon karena kula sibuk bengtusana orang akhirat tusana kita si atompok tusana orang ibeki ke kita jadi kitanya kah umpamana ngerasanin orang seerasanin ka adinto tusana ibeki ke kita ibeki ke sing ngerasanin makanya lebih baik kita re ambu ngerasanin orang ni ka ambu walaupun lah karena ngelakonin nongku makin ngelakon lebih baik ambu anapa lebih baik husnudzon salah etembang suudzon bener jadi walaupun bener lah karena kenyataan lebih baik lo usah cerita akin karena kak dintok bekal numpuk atusna engki ni bini gula kadang mau niajak pas rombongan dengan orang lain situng mobil sering tak koron ijal ring kota sampean kan lebih biasa mau nasa mobil ni kah mau lendeki mesti aja reta ke gula bi kalau gula lo makai suara lo ngiring apa boleh mau rombongan dengan lain mau tak ada sampean apa aduh lo bisa sih menghindar mobil saya mulai mangkat sampai depan saya ketungin ya bare A B si A mari si A si B mari si B sampai terus sampai depan kekendengan saya ketungin orang hati aja kita tore tengah ampun lah eman sampean kari asojud ben areh kari sampean asedekah kari sampean baca Quran kari sampean di ketengah malam tangi atahajud masa pas kengi bagi orang kenceret tak eman padahal nika otomatis mun sampean ngerasanin orang langsung nika bagi kenceret sampean kita ari gila bagi dak ka orang teh kerasan contoh gula ngerasanin Ustaz Sodik langsung kenceret gula semolang kenceret gula sampai jam isya kenceret gula sampai jam maghrib paring akis terjadi Ustaz Sodik terus tuh senatat sodik ibagi ke gula eroporofen rugi kan kita jadi lebih baik ben boleh ngecunging orang ini kan ada untung kan maksudnya untung dunia kan tak ada juga maksudnya napa gula mau ngeratan entak sodik pas di orang gula ibajar beri peste kan bukan jadi ada untung ada ni kalau orang ngerasanin orang kan maka dari kadin to takut lebek lambat teman san ngerasanin engki ngereng mon mari apa jen macam astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih mun bersih macam huwal hayyul qayyum maka tinapa tak panapa cek telah atokar urusan harokat ampun cek telah atokar urusan tahlil ikatokar orang siapa apa jang itu rot udah tahlil telah ikatokar ampun dah tore kita ni kan bina kerukunan setetangkeun cek cung saling salah akin bacaan Allah arwa lo dari ampun la torot engki mon sete tore entah lilin mon lapor ni tahlilin dapat teh hai de roman tak lemari ke nikah mon laporon beda gimal cek paksa jadi mon orang mari apa jeung macam la astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih
nikah sepora tu sana, walaupun tu sana nikah rajana akati tu sana orang buruk dari barisan perang. Nah, boleh kan tu sana ikhlas sampean kan lo ning tu sana buruk dan tu perang ni tu paling raja. Lebih raja daripada zina, lebih raja daripada matain orang. Maka dari kadin to ngireng kelaku lo sampai semenit kadin to. Aduh mun lancang kadi Ustaz Marzuki kuda cari ngakren terka pasar terang ampun gila ti pande se penting cak ati kelakin sampean salah doa dari Kanjeng Nabi nikah tak ibadah pas ke ngojo tuwa nak seteropang laris sampean si dari Kanjeng Nabi bega ada pakai yang tua anu sedap kuring merah anu laris dagangan kula diparingin laris kali Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya istighfar tak baca. Ba nika kita laris. Jarang terus orang kita kilo sepor tu sana. Maka nama macam nika kelut. Pan mari apa je? Teka kan ni ketok telok. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi telok kalih. Wa yazidu ban nambahin. Wa yazidu ban nambahin. Fihi dalam zikir astagfirullah kala al-adim dak lafaz al-adim ba'da subhi dalam saampuna salat subuh wal maghribi ban saampuna salat maghrib mun ba'da maghrib astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih mun ba'da subuh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berdatanya mun umpamana sedaja zuhur asar maghrib isya subuh ibn al-azim tak kenapa cak telah permasalahan lo perlu permasalahan si perlu permasalahan si tak teman awirin jadi lo kenapa zuhur astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kenging lo kenapa pakun oleh tambahan kenceren pakun tak kenapa cuma kulah noroakin hadis saya kadito mun maghrib ben isya melolok saya paringin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa muslimun banyaritakin patra Imam Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pasira kuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sorofa nalaikan alastare pasira Kanjeng Nabi idan sorofa nalaikan alastare pasira Kanjeng Nabi min solatihi dari solat kuste Kanjeng Nabi istaghfara maka maca istighfar pasira kuste Kanjeng Nabi salasan telo kalih nikah saya malakin Kiai Sidogiri dadi mari apa jeung Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah pas teku kedaina astagfirullah pas sabakin kemuana nikah saya malakin Kiai Sidogiri ketika dito nikah dari Kiai Hasani terkenal kalaban waliullah nikah. Jadi mun sampean umpamana lecek tak bisa cek kesusun na umpamana mari apa jeung nikele kecek sampai ke lopain. Jadi assalamualaikum warahmatullah astagfirullah bila al-azim kalaban tanpa al-azim. Kanjeng Nabi pan mari apa jeung maca istighfar telo kalih. Engki istighfar, engki empon ngere kesokan. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya kenging. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kenging. Pokoknya istighfar. Maca astagfirullah juga kenging. Karena saya kocak istighfar itu astagfirullah gak dito. Wa qala ban adabu pasara Kanjeng Nabi boleh Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nikah hadis nengkak dinto hadis nengkak dinto bedah tidak nikah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarak lain kata fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata
Darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram cuken kenging. Jadi mun orang andi ilmu nikah lo gampang nyalakin orang. Kadang keng salah sekalimat oleh bagi bahasa dema badai punten setuju pada bener. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam bahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam wa adkhilna ya Allah pemasukin kau dah jannata dak swarga darus salam swarga Darussalam ni kebedes nang swarga nikah nyaman kamar nung kamar paling tinggi nyaman swarga Darussalam dalam swarga Firdaus swarga Darussalam wa adkhilnal jannata Darussalam umpamana cukup nikah lo panapa juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram kenging selok kenging mun do baca sekali jadi umpamana astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram kenging pas langsung ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah subhan kenging keng cuma lo pada pas teroan dia kemuliaan kadi keluarga nak soleh ya tak bisa aja kita pun mari maghrib sesapot nanti yang ku sepaling lanceng makanya nikah terus kelanjutannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir nikah Bada tidak nikah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi talakalaih astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat talakalaih berarti urut tidak nikah berarti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir talakalaih berarti tidak nikah berarti langsung Allahumma ajirna minan nar talakalaih minta ada nang kak dinto Allahumma ajirna minan nar kak dinto ni kesejaratakin Sayyidatina Aisyah ni kan yung dak genjing Nabi Gusti kula tarawih ritan mari apa jeung ngi kuang akhir bi kanjeng Nabi ibadahin Aisyah baan mon mari apa jeung maca Allahumma ajirni minan nar mon mangrit beung 10 petong kali Aisyah mon mare zuhur asar ben isya baca telokan dek baan mon mate mare isya lo kere pemasok ke neraka bi Allah Ta'ala mon mate mare 10 tak kere pemasok ke neraka mon maca mare duhur mate lo kere masuk ke neraka lo isiksa nikah paedna Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna minan nar ini kepada maksud saja nikah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pone Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'adal jaddu minkal jadd wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim kengi ni ketambahin nikah Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'adal jaddu minkal jadd ini kejukan kengi berjukan saya tambah boleh Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik kak ditok jukan ini kan setuju baca ini kan Mu'ad bin Jabal ni kah ya Mu'ad engkau cek cinta nak kebaan Mu'ad bakta yutus dak ke Yaman tapi Mu'ad cukup pagi kaya atau membengkok boleh swarga lepas dia yakin masuk ke dalam swarga apa polan Sayyidina Mu'ad ban mari apa jang maca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu ibadah juga pokon paling lengkap ya sampai mun lepo sepo ni kang gila lah kalau tu banyak awiri
Engki kan secara akal bain kan lo kira mungkin kita tambah 100 tahun aki kan umur bener mungkin berarti merotes lah umur nih kan orang mati kan lo harus tua lo harus engki keng cuma mun semakin lah umur sebidek masa kita tambah setahun aki boleh kalau tak mungkin kan sekadin to maka dari kadin to kita lah lembenya awirin sawat wirid leceki nyari wiridan macam lengalak wiridan ni ke saut mari apa jeng sampean ni ke saut la baca ampun ni kelecek cukup lo bisa kapi kana sebisa nah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kalau kalih ni ke istiqomah isepora tu sana sampean bahkan tu sesek paling raja pun isepora lah ni ke pecek rutin sampean mulai cek lo bisa nah ni ke pecek rutin lo apal ustaz astaghfirullahaladzim telo kalih ben mari apa jeng cuk lo apal kia ngala astagfirullah bayangakin tu tanah sampean seteja iseporah bi Allah taala cuma sebagus astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih engki mun troja sampurna sampean engki mun maghrib apa jaga kanto isa pasopu nika insyaallah sampurna biar depan jenengan lan ora akin makin lo apal lebih kebian iki sang lain sebulan dah apal pipi kan gitu tahu ning terus ring lain poduk ngara lo lanjeng nika mun se dari Jati Purwo mesti agak tiga gitu wiridan paling lengkap ke Jati Purwo kula ni ngalen dukun dukti lain ni kan gimana kena mun keng troce alim urusan nahwu urusan tab kitab ya ki beni Jati Purwo kena tapi mun keng sampean tero menata ateh ilmu tasawuf tengki ahla gede Allah taala tengki sampean lamun duk nang Jati Purwo tazkiyatun nufus sampean ni bisa membersih hati karena memang wirid ni kelanjeng ngaji nika banyak ngaji seurusan hati fikih bertasawuf karena apa ilmu lain ni banyak yang tadi perdebatan dak nika nyala akina orang salah alim fikih ni sekolah ni nyala akina orang ajwa takbir ada iya noro imam sapa ajwa mak sante ke apa semungat tas noro imam sapa ada nikah orang Jati Purwo ni tak tahu mana goran ada nikah wes lah torot ajwa pada nyembah ke pengiran ada nikah jadi mon pada orang santri Jati Purwo pas keluar apa nyalakin arwah londe ke tahlil mungkin apa lah nyalakin dak nikah berarti lo lulus nang Jati Purwo kan itu tak lulus karena betul-betul artis aja orang yang tak tahlil ni belum tentu ni lebih cuba itu kita dak nikah belum tentu ni lebih cuba makanya ngireng cuma secara dohir saos orang ni kemun gelem atahlil gelem nahlilin orang ni berarti orang kak ditok ngas teh pagi aban tibi bekal tahlil lebih orang karena hukum imbal balik ni sampai kiamat ni kapun beda mun sampian sering atahlilin mun orang sedeh pagi mun sampian sedeh bekal banyak orang nahlilin panjenengan tapi mun sampian ki odin letak gelem atahlil pas bahkan ki ram ngaramakin tahlil umpamana olatin mun sedeh tahlil nak jauh canda tahlil banyak ketika ucap bahasana ini kenyaman hukum sebab akibat maka dari kadito ngirenglah la atorok guru mungkin mun sampean andi anak tero betul-betul nikah nguasana ilmu tasawuf ahli tikir mungkin pondok ke Jati Purwo insyaallah nonduk puteran panjenengan ngastete puteran panjenengan nah waktu si lain itu kan pada keng Jati Purwo ni khusus
khusus lakar menggembleng santri untuk menjadi santri yang betul-betul menguasai ilmu fikih dan tasawuf, sehingga ateh kadi untuk betul-betul tertata ongku de ajunan epon Allah benda kepada manusia senang ngereng nikah tiker kita mon lo apal sampean minta toleh sakit dan terotop sabar tembon menapa jangan deber lebe jadi sampai lo kenapa ben mari apa jeng eman umur legari sekoni terus la ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lasana wal hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ni ke ngarah saya kinto saya tak ada tangki ustaz. Ni ke tak ada kimpon lo usah tambahin karena ni ke lampon dari guru nah wa huwa aidan bantineng tikar aidan halai pole qala ada bu baca Gusti Kanjeng Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu baca Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi kali itu ada bu lo ikhlas dah barang cuma cicing lah karabil lo ngaji tangki kerong dan kula kesampean seteje alhamdulillah muka-muka manfaat tangki si orang ngaji boleh ni kecil kilok mari ni ketikir ni kilok mari deki pada syahidallah annahu la ilaha illallah ni kak nang le deki bi kule kebel ni kefadilan orang ni ke monter tak ke korang seeder ni ke ben betul aja nikah saya ke berita tersuki mari-mari Isa warfu nikah badeng surat Al-Imran nikah gula oleh jasa dari kiai Jawa Tengah nang surat Al-Imran panjenengan makin bisa etengku nikah bacana nikah kilo ya ciki deki salon pertemuan boleh syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi bil qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam pas boleh pada tambahan boleh qulillahu malikal mulki la nikah sampai hisab nikah mun ibadah cepen mari apa jeng nikah sampian sampai nak foto nah tak kira kekurangan seedeur kan kesan pertama kan makin lebihnya emas semua saya ada tahu tang umpamana jadi nyakan ni terlalu beda ni kan lebih ada apa saya ni kan diganti antara fadilah pun setuju tikar mari apa jeng ni kan andi khosois andi keistimewaan bangsa setuju makanya saya pertama ngerek panjenengan istighfar kalau kali ini kecek sampai eklobain terang bulan panjenengan setuju moga-moga manfaat dan barokah wa huwa aidan wallahu a'lam bisawab insyaallah bulan Jumadil Akhir moga-moga pada pareng sehat pada pareng istiqomah kencang terbuka atina amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatil dain qahrir rijal Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahriqhu wa in kana fil bahri fa'adlihhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana katsiran fabarikhu ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabiru kulli katsir ya mutaliqul ayyamun kulli wahidin ij'al lana min amrihi yusra wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rabbana istajib lana du'aana bi asraril Fatihah
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.